Karena STBMB sudah masuk, kita akan memulai pelajaran. 하나님 아버지 너무나 감사합니다. Oh, Father God, thank you so much. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. 하나님 말씀을 들을 자 오늘 말씀을 듣게 하여 주시고 Those who should listen this word, let them listen this word. Biarlah kami yang mendapat mendengar firman kali ini benar-benar mendengar dan masuk ke dalam hati kami. 오늘 말씀을 통해서 우리 인도네시아 사회에게 귀하게 쓰임 받는 사람 살리는 메시지가 되게 하옵소서. And let this message become the precious message to save Indonesia. Biarlah firman kali ini menjadi firman yang berpegang supaya bisa menyelamatkan seluruh Indonesia. 예수 이름으로 감사하며 기도드립니다. In the name of Jesus Christ, with thanksgiving, I pray. Amen. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 자, 오늘은 정말 중요한 말씀입니다. Okay, today it is very important message. Hari ini adalah firman yang sangat penting. BMW 학생 오늘 많이 안 보이네. Okay, BMW not many students in BMW today. STT BMW mahasiswanya masih belum kelihatan ya. 그리고 우리 미션홈 관계자들 맞네. 주에 오늘 말씀은 중요한 시간표 되길 바랍니다. Okay, and also the students in BMW and also the committed ones in Dalao Mission Home. I hope this time is very important time for you. Jadi pendeta di sini berharap semua mahasiswa STT BMW dan Mission Home di Talau benar-benar memahami firman kali ini karena ini sangat penting. 그렇게 우리 BMW 우리 학생들 오늘 말씀을 통해서 큰 은혜 받기를 바랍니다. Especially students in BMW, please receive. I really pray and hope you receive great grace from God through the message today. Dan pendeta berharap juga untuk mahasiswa STT BMW bisa menerima berkat luar biasa melalui firman yang didengar pada kali ini. 제목은 한 명만 있어도 지역은 살린다랍니다. Okay, today the title is Even Though There Is Only One Person, He Can Save the Region. Karena judul hari ini yaitu walaupun cuma ada satu orang, tetapi dia dapat menyelamatkan wilayahnya. 우리 인생의 문제에 대해 해답을 주지 않으면 살 길이 없기 때문에 그렇습니다. Yeah, because the reason is, if we do not give the solution for their life, there's no way to live for them. Alasannya kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan solusi bagi mereka, mereka tidak ada alasan untuk hidup. 그러면 세상에서 해답을 줘야 할 전도자가 바로 우리입니다. Then, the evangelist who should give the solution to the world is us. Dan kita juga harus memberikan solusi melalui penginjilan kita kepada yang lain. 정말 연쇄적으로 실패하고 안 되는 사람들이 있을 수 있습니다. Okay, there are some persons continuously they fail and nothing take place to them. Dan juga ada seseorang yang dia selalu berdoa tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi kepada dia. 뭘 해도 안 되는 사람이 있을 수 있습니다. Okay, and also there are some person and nothing take place to them. Dan ada seseorang juga yang mereka tidak pernah mengalami sesuatu yang terjadi kepada mereka. 그 원인을 답을 줘야 됩니다. About the cause or the reason, we should give them the solution or answer. Karena apa? Mereka ini mengalami masalah, karena itu kita harus memberikan solusi kepada mereka. 인간의 근본 문제 여기에 걸려 있기 때문에 그렇습니다. Everyone is seized by the fundamental problem of man.
Karena apa? Semua manusia mereka di bawah masalah fundamental. 그러면 이 근본 문제가 어디에 있습니까? Then where is this fundamental problem? Jadi masalah fundamental itu ada di mana? 세 가지가 있습니다. There are three things. Masalah fundamental itu ada 3 hal. 아담과 하와 때 통해서 하나님을 떠난 문제. Okay. Through Adam and Eve, it is the problem departing from God. Yaitu ketika Adam dan Hawa mereka meninggalkan atau terpisah dari Allah. 그럴 때에서 오는 원죄 문제. Because of that, the original sin problem came to all men. Dan karena masalah tersebut, dosa mula-mula masuk ke dalam semua manusia. 그것을 움직이는 사단 문제. 이 세 가지를 우리는 인간의 근본 문제랍니다. And the problem of Satan who moves all those things. We call all these three are the fundamental problems. Dan karena masalah ini, setan akhirnya berkuasa atas segala hal dalam bumi ini. Dan 3 masalah ini, keterpisahan, dosa, dan setan ini, inilah yang kita sebut sebagai masalah fundamental. 이 문제를 해결하려고 사람들이 우상을 섬기고요, 점수라고 역수에 찾아갑니다. To solve the problems, the people, they do the idol worshiping or visit the shamans or fortune tellers. Dan manusia untuk menyelesaikan masalah fundamental ini, mereka melakukan penyembahan berhala, perdukunan, dan peramalan. 보통 이 우상 점술 역술의 올무에 잡혀 있습니다. Mostly, 여기에 해방받는 길을 제시해야 됩니다. mostly people are captured by the snare of idol, fortune telling, divination. So we should give them the solution, the way to liberate from these problems. Dan sebenarnya mereka pergi ke penyembahan berhala, dukun, peramal. Ini adalah jebakan setan. Karena itu, tetapi mereka tidak menyadari, karena itu kita harus memberi solusi kepada mereka untuk bisa merdeka atau bebas dari masalah tersebut. 이 문제가 해결 안 되니까 정신병, 우울증, 마음의 병 시달리게 됩니다. These problems are not solved because this, people are afflicted with the mental diseases in their hearts. Dan ketika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, akhirnya muncul gejala lain, yaitu masalah mental yang menyerang batin mereka. 그래서 영적 문제에 분명한 답을 줘야 살 수가 있습니다. So we should give them the sure solution for this spiritual problem. At the time they can survive. Karena itu kita sendiri harus bisa memberikan solusi yang pasti, yang tepat bagi mereka, sehingga mereka bisa mengalami kebangunan atau bisa mengalami revival dalam diri mereka. 정신병, 우울증 오니까 삶이 무너지고요, 하는 사업, 업이 무너지고 건강이 해치게 되는 겁니다. 그래서 실패합니다. Mental diseases came to them, and even mental diseases came to men, and disappointment, depression came to men. Because of this, even their business broken down and their life broken down. Jadi masalah mental ini, ketika manusia menerima masalah mental ini dan tidak terselesaikan, akhirnya mereka mengalami seperti kekecewaan dalam hidupnya. Karena itu bisa mempengaruhi, bisa merusak bisnisnya, bisa bangkrut, dan hidupnya juga bisa hancur. 여기서 승리할 수 있는 길 말해줘야 됩니다. So we should tell them the way to be victorious in those problems.
Dan karena itu kita harus memberi jalan kepada mereka untuk memberi solusi agar terbebas dari masalah-masalah ini. 예, 실패하다 보니까 끝없이 우리 사람이 육신적으로 정신적으로 방황하게 됩니다. Okay, because of these kinds of failures, people are wandering endlessly. Dan ketika mereka jatuh, gagal karena masalah mental dan masalah fundamental ini, akhirnya hidup mereka itu dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran. 그래서 이들에게 영원한 안식 때는 평안을 누릴 수 있도록 만들어줘야 됩니다. So we should give them we should make them to feel, enjoy the peace, eternal peace. Karena itu kita harus membuat mereka bisa merasakan damai sejahtera yang sejati. 그러면 이에서 끝나는 것이 아니고 후대 1.5세 예시대가 그대로 영적으로 노출되어 있습니다. If it finish here, but it gives the influence to next generations also. Ketika masalah mereka ini tidak terselesaikan, maka masalah ini akan berdampak pada generasi mereka berikut. 이들을 살리는 미션, 임명계약을 전달해야 됩니다. So we should double contract to save them. We should deliver those double contract to save them. Dan karena itu kita harus membuat seperti perjanjian atau kontrak dalam diri kita. Kita harus menyelamatkan mereka dan bisa berdampak sampai ke generasi berikutnya. 그리고 두 번째는 성도들에게 방황하는 성도들에게 답을 주어야 합니다. And number 2, we should give the answer to the believers who are wondering. Dan yang nomor 2, yaitu kita harus memberikan jawaban kepada orang yang percaya ketika mereka mengalami kekhawatiran. 마태복음 16장 16절 성경 전체의 답입니다. So Matthew 16:16, that is the answer from the whole Bible. Dan Matius pasal 16 ayat 16 itulah adalah jawaban semua dari isi Alkitab. 왜냐하면 그리스도가 선지자, 제사, 왕이기 때문에 그렇습니다. Why? The Christ is the prophet, priest, and king. Karena apa? Karena Kristus adalah nabi, imam, dan raja sejati. 마가복음 3장 13절 15절 말씀 보면 제사의 원리가 나옵니다. When we see Mark 3:13 through 15, there is the principle of disciple. Dan kalau kita lihat dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15, di situ ada prinsip pemuritan. 우리 예수님께서는 원하신 자를 불렀습니다. Our Lord called those he wanted. Karena Allah memanggil mereka yang Allah inginkan. 불러서 뭘 했습니까? 함께하고요, 전도하고 귀신내가 쫓는 권능도 주었습니다. He called them to be with them and do the evangelism and even give the authority to drive out demons. Memanggil mereka, kemudian bersama-sama dengan mereka melakukan penginjilan dan memberikan otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan. 마태복음 28장 16, 20절에서 보면 너희가 가서 제사를 했습니다. Matthew 28:16 through 20. Our Lord said, "You go and make disciples." Dan dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20, Allah kita berfirman, kamu pergilah dan jadikanlah murid. 예, 우리 BMW 학생이나 우리 미션 관계자들이 너희가 되는 겁니다. Here you are the students in BMW and the persons in the Love Mission Home. Jadi kata kamu di sini yaitu para mahasiswa STTBMW dan para
orang-orang yang berada di Mission Home Talaut. 그리고 현장으로 가는 겁니다. And then, okay, you go to the field. Dan kata yang kedua adalah pergi. Karena pergi di sini kita harus pergi ke ladang. 그럼 현장 가서 뭐 할 거냐? 예수님께서 말씀하신 제자 삼는 일입니다. Then, what will you do going into the field? As Jesus said, you should make disciples. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita pergi ke ladang? Yang seperti Yesus katakan, kita harus membuat murid. 그리고 1장 20절 말씀, 내가 세상 끝날 때까지 항상 너희와 함께 있겠다고 약속했습니다. And verse 20, our Lord promised, I will be with you to the end of the earth. Dan di ayat yang ke-20, Allah telah berjanji dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. 그 사도행전 1장 1절 8절 말씀, 예수가 그리스도 하나님 나라 성령 충만 역사입니다. And Acts 1, 1 through 8, Jesus is the Christ and the kingdom of God and the filling of the Holy Spirit. All those were the work of the kingdom of God. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 8, jadi Kristus sendiri yaitu hanya Kristus dan kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. 1장 1절 오직. Acts 1:1 only. Jadi Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-1 yaitu hanya. 1장 3절 유일성. Acts 1:3, it is a uniqueness. Dan yang ayat yang ketiga yaitu keunikan. 1장 8절 성령으로 재창조. Acts 1:8, it is a recreation through the Holy Spirit. Dan yang ayat ke-8 yaitu penciptaan kembali melalui Roh Kudus berkarya. 이를 시스템화시키라. We should make those things as a system. Jadi kita harus membuat 3 hal ini menjadi sistem kita. 이 영적 시스템 만들려니까 우리가 에베소 6장 20절에서 전신갑주를 입으라고 합니다. Okay? In order to make this kind of a spiritual system, Ephesians 6:10 through 20 is said, please put on the full armor of God. Jadi kalau kita mau membuat sistem rohani seperti ini, jadi kita harus melihat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, yaitu menggunakan perlengkapan rohani. 전신갑주 군복을 입는 것은 전쟁을 하기 위해서 있는 겁니다. Why do we put on the full armor of God in order to do the battle? Kenapa kita harus mengenakan perlengkapan rohani? Karena kita akan mengalami peperangan. 전쟁한다는 것은 싸울 대상이 있다는 겁니다. Okay, having a battle, it means we have the object to fight against. Peperangan di sini artinya apa? Kita memiliki objek yang harus diperangi. 그리고 무시라 성령 안에서 기도하라고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. And then it said, okay, please pray unceasingly in the Holy Spirit. Jadi kita harus berdoa secara terus-menerus meminta bimbingan Roh Kudus. 왜냐하면 우리의 싸울 대상은 흑암, 사단, 귀신, 마귀이기 때문에 그렇습니다. Why? Our object of fight is the power of darkness and the evil spirit and Satan. Karena apa? Objek atau sesuatu yang harus kita perangi yaitu kuasa kegelapan, kuasa roh jahat dan setan. 그리고 성도의 현 주소가 어딘지를 알아야 됩니다. And then we should know, okay, where is the current address of the believers. Jadi kita
juga harus mengetahui di mana posisi orang yang percaya itu. 어, 가치를 아는 겁니다. It means, we should know our value. Maksudnya posisi orang percaya itu seperti apa? Maksudnya, jadi di sini kita harus mengetahui betapa berharganya kita. 그것은 그 이름 안에, 언약 안에 다 들어있다는 겁니다. Okay, in His name, in the name of Christ, and in the covenant, that there are all. Jadi apa yang menjadi berharga itu, yaitu ketika kita berada di dalam namanya dan di dalam Kristus, maka semuanya sudah ada. 다른 이름이 아니고 오직 유일한 그 이름을 주신 겁니다. Okay, God gave us not other name, but the only unique name. Karena apa? Allah memberikan nama, bukan nama yang lain, tapi hanya satu nama, nama yang unik. 바로 예수 그리스도의 이름입니다. That name is the name of Jesus Christ. Namanya yaitu nama Yesus Kristus. 오늘 이 말씀을 가지고 현장에서 적용하면서 승리하기를 진심으로 바랍니다. I really hope with these words you apply this into your field and be victorious. Dan pendeta berharap melalui firman pada saat ini kita bisa mengaplikasikannya ke ladang kita dan bisa menaklukkan ke ladang kita. 마치도록 하겠습니다. That's it for today. Materi pendeta cukup sampai di sini.